Giyanig sa 7.8 magnitude ang maasim Sarangani kaganihang alas 7:30 City sa buntag, June 8, 2026. Kini maong video kuha sa Purok Size, New Canaan, Mahayahay, Lingig, Surigao del Sur. Mag-inampingon ang tanan kay kini dunay mga aftershocks matag karog unya. Ako si Ricorhista, alang sa balita on the dot.